Shalom. Shalom. Greetings to you in the name of Jesus. Salam dalam nama Tuhan Yesus. Let's see today's inspiration from Acts chapter 16 and verse 26. Inspirasi hari ini dari Kisah Para Rasul 16 ayat 26. Suddenly there was a great earthquake, so that the foundations of the prison were shaken. And immediately all the doors were opened, and everyone's bonds were loosened. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Hallelujah. Haleluya. Here we see three things happening. Ada 3 hal terjadi di sini. Foundations of the prison were shaken. Fondasi dari penjara bergoyang. Or maybe you can tell that's earthquake. Mungkin, karena ada gempa bumi. But this earthquake maybe is only for the prison. Tapi mungkin justru gempa bumi ini diadakan atau diizinkan terjadi untuk penjara ini. Maybe the foundation be shaken, but the doors will not be open. But here you see the second thing, the doors were open. Bisa aja ada gempa bumi atau fondasi bergoyang, tetapi ini ditambah pintu-pintu penjara terbuka. Not only that, Bukan hanya itu. the third thing, Yang ketiga, their things, the chains were loosened. malahan rantai-rantainya terlepas, rantai-rantai yang mengikat orang-orang di penjara. The earthquake may come, Gempa bisa the terjadi. door may be open, Mungkin demikian kuat, but the pintu chain, penjara bisa terbuka. but the chain, if it's not open, they cannot go. Tapi kalau rantai yang terikat dengan tubuh mereka ke dinding, kalau tidak terlepas ya mereka nggak akan bisa pergi. All the things open up. Tapi semuanya ini terlepas dan terbuka bagi mereka. How? Bagaimana? Because the Karena Bible tells, Alkitab in the middle of the mengatakan night, Paul and Silas, they were worshiping and praising God. di tengah malam Paulus dan Silas memuji-muji dan menyembah-nyembah Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Praise and worship God. Puji dan sembahlah Tuhan. In the middle of the night, David tells you, I wake up and pray. Di tengah malam Daud mengatakan, aku bangun dan berdoa. That is the time where the demonic powers are working. Itulah saatnya di mana kuasa iblis bekerja dan kita harus memenangkannya. And that's when God also wants us to pray. Dan itulah saat di mana Tuhan ingin kita berdoa untuk memenangkan kuasa iblis. And then what happened? Dan apa yang The terjadi? foundation shall be shaken. Maka fondasi-fondasi akan bergoncang. The doors which is closed for you shall be opened. Dan pintu-pintu yang tertutup bagimu akan terbuka. Maybe there's a bondage in Mungkin you. ada belenggu Maybe there's a atasmu. curse. Maybe Mungkin there's ada sickness. kutuk, sakit Maybe there's penyakit, loan problems, or atau whatever masalah bondage is. pinjaman atau apapun masalah should be belenggu released. kita, maka akan terlepas When you pray saat kita and berdoa praise in the night. dan memuji-muji Tuhan di tengah malam. May God do it for you, Kiranya Tuhan melakukannya bagimu because God's power is bigger than every power. karena kuasa Tuhan lebih besar dari setiap kuasa. Shall we pray? Mari kita berdoa. Father, we come to the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Yesus. Lord, Tuhan, we pray kami berdoa right now. saat ini. Lord, Tuhan, your power come down biarlah on people. kuasamu tercurah atas Oh umatmu. Lord, touch them. Jamah mereka. Let the foundations of the darkness be broken in the name of Jesus. Biarlah fondasi dari dunia kegelapan tergoncang demi nama Tuhan Yesus. Every doors which are closed for them shall Setiap be opened in the name of pintu-pintu yang Jesus. tertutup bagi mereka terbukalah demi nama Tuhan Yesus. And every chain which bondage, Dan every setiap addictions, we break everything in the name of Jesus. rantai-rantai belenggu, rantai-rantai adiksi terlepas demi nama Tuhan Yesus We Kristus. give all the glory to you. Segala kemuliaan hanya bagimu. Where there is spirit, there shall be freedom. Di mana ada roh Tuhan, di situ ada kebebasan. Let your freedom come down on them in the name of Jesus right now. Biarlah kelepasan daripadamu tercurah atas mereka saat ini.
Lord, you're the God Almighty. Tuhan, Kaulah Tuhan yang Maha Besar. This is the month of independence for some other nations. Bulan ini adalah bulan kemerdekaan dari beberapa bangsa. Let them get the real freedom in the life in the name of Jesus. Biarlah mereka memperoleh kebebasan yang sesungguhnya daripadamu. In the name of Jesus. Demi we pray. nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amen. Amin. Okay, today you hear the inspiration in the morning, Hari ini kita mendengarkan inspirasi di pagi hari, but use it in the middle of the night and pray with this prayer. tapi pakai juga di malam hari untuk berdoa. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.